हादी साहब समझाएं इसे, कहीं ये ना हो कि मैं इसे पकड़ लूं। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ये लैंग्वेज है पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत बड़े जज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की। लेकिन डोगर साहब ने आज ईमान मजारी के साथ जो गुफ्तगू की है, उससे वाकई वो लगे कि वो डोगर साहब हैं। और नाज़रीन, किसी भी जज को, किसी आम से जज को, किसी सरकारी मुलाजिम को भी ये ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। लेकिन हमारी एक मुअज़्ज़ज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक छोटी सी वकील, जो एक छोटी सी बच्ची है ईमान मजारी, उसके साथ ये गुफ्तगू की है। वजह क्या है? केस किसका था? महारंग बलोच का केस था, और जो उसकी है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, उसमें से उसका ECL में से उसका नाम निकलवाना था। लेकिन डोगर साहब ने जो रवैया आज अपनाया, वजह क्या थी? बकौल डोगर साहब ने कहा जी कि आप मेरे बारे में ट्वीट करती हो। ईमान मजारी ने कहा कि मैं यहाँ पे कोई इनकलाबी खातून नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट की वकील हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरिट पे मेरा फैसला सुने, मेरिट पे मेरा केस सुने और महारंग बलोच का नाम ECL से निकाल दें। अब नाज़रीन, केस तो हमारे मुल्क में सुने नहीं जा रहे। अदालतें शायद इंसाफ से ज़्यादा कोई ज़ाती पसंद नापसंद के मामलात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये एक और भी खबर है इस्लामाबाद से सरफराज डोगर साहब के बारे में कि याहिया अफरीदी साहब ने कहा, मैं आपसे मुलाकात तो करूंगा, लेकिन आपकी जो तैनाती है बतौर चीफ जस्टिस, उसके ऊपर बहस नहीं करूंगा। जिसके जवाब में सरफराज डोगर साहब ने कहा जी कि मुझे जो लेकर आए हैं वो मेरी तैनाती भी करवा लेंगे, आप इसको छोड़ें। नाज़रीन, नेपाल की सूरत हाल, हमारा हमसाया मुल्क नेपाल, वहाँ पे नौजवानों ने पूरे का पूरा मुल्क उल्टा के रख दिया। पता नहीं हमारे हुक्मरान, सियासतदान, हमारे जजेस ये क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे इन चीज़ों को। नाज़रीन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको मुश्किल में मुब्तला कर सकते हैं। इमरान खान के वकील ने आज बताया कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान, अब एक ही केस है जिसमें इमरान खान जेल में है, और अलीमा खान ये कह रही हैं कि इमरान खान की जो ज़मानत है उसको इसलिए पेंडिंग किया जा रहा है कि जब अगले केस में यानी कि तोशाखाना 2 में सज़ा हो जाएगी तो इस केस में फिर ये ज़मानत दे देंगे, जो कि इंसाफ नहीं है, बल्कि आप ये कहें कि इंतकाम है। नाज़रीन, इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान साहब ने ये डिटेल्स बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सितंबर तक मामला इसलिए आया कि हुकूमत ये चाहती नहीं थी, कुछ ताकतवर लोग ये चाहते नहीं थे कि इमरान खान का केस अर्ली लग जाए। इमरान खान को अगर हम मेरिट पे देखें तो सलमान सफदर ने यह कहा कि इमरान खान की हर हाल में ज़मानत बनती है, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़मानतें दी हैं इमरान खान को, तो हाई कोर्ट को दे देनी चाहिए। नाज़रीन, हाई कोर्ट ये चाहता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कोई हेल्थ की बेसिस पे, सेहत की बुनियाद पे कोई रिलीफ दिया जाए, लेकिन इमरान खान तो ये रिलीफ लेना नहीं चाहते। इमरान खान ने कल भी अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि मेरी बीवी और मेरी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मेरी बीवी और मेरी फैमिली है। और अलीमा खान के बारे में सुन के भी वो कहते हैं कि इमरान खान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि इनके पास गंदे अंडे ही हैं तो ये अंडे ही मारेंगे, और तो इनके पास ना कोई इखलाकियात हैं, ना कोई इनके पास एथिक्स हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान ने कल जो स्टेटमेंट्स जारी किए उससे तो ये लग रहा है कि इमरान खान का बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई बातचीत का कोई प्लान नहीं है। और आज हमने देखा कि पहले जो कायमा कमेटियाँ थी कौमी असम्बली की, वहाँ से इस्तीफे दिए गए, और आज सेनेट की जो कमेटियाँ हैं उसमें से भी रिज़ाइन आना शुरू हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात पंजाब में आएगी, पंजाब के बाद, और ये कहा जा रहा है, खबर है, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द असम्बलियों से बाहर, अपनी असम्बली तो उन्होंने लगा ली है, अब असम्बलियों से बाहर निकल के तो वो एक एहतजाज की फ़िज़ा को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एज़ सुन एज़ पॉसिबल जब इमरान खान का ऑर्डर आ गया तो ये लोग आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ अचानक आती हैं, हमारे सामने मिसालें हैं बांग्लादेश की, श्रीलंका की, इंडोनेशिया की, अभी नेपाल की, और हुकूमत जो है वो सबके सामने है, हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। वहाँ पे अगर हम बात करें सैलाब की तो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद थी, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और SP जो है उनके दरमियान वहाँ पे कोई मुकालमा हुआ। मसला है क्योंकि आपके सामने है कि जनूबी पंजाब पूरे का पूरा डूब चुका है, और हमने बिल्कुल भी टाइम से पहले क्या टाइम के बाद भी कोई प्रिकॉशनी मैय्यज़ नहीं लिए। जब ये सैलाब लाहौर में था तो तब हमें चाहिए था कि हम जनूबी पंजाब के बारे में कोई ना कोई अरेंजमेंट्स कर लेते, लेकिन नहीं नाज़रीन, बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पे गेलानी बंद है, अगर वो बंद टूटता है
تو جو طاقتور سیاستدان ہیں ان کی زمینیں ڈوبتی ہیں. لیکن کیا کیا جا رہا ہے کہ غریبوں کو، عام کسانوں کو ان کی زمینیں ان کو ڈبویا جا رہا ہے، اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کی زمینوں کو بچایا جا رہا ہے. اور میں نے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو سنی ہے ایس پی کے ساتھ، اور میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار اس بندے کی ہمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بیوروکریٹس ہیں بیچارے، 20 سال محنت کر کے، پڑھائیاں کر کے، CSS کر کے، تو پھر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو فرما رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کہی جا رہی تھیں. اور آج کی جو تازہ ترین انفارمیشنز ہیں، خبریں ہیں، اس کے مطابق وہ جو ایس پی صاحب ہیں ان کو IG صاحب نے سسپینڈ بھی کر دی ہے. اس ایس پی نے یہ کہا تھا کہ جو بند ہے اس میں شگاف ڈال دیا جائے، جس کے مقابلے میں ایس پی اور اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان کوئی بحث ہوئی تو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے تہس نہس مچا دی. تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی صورتحال. پاکستان کا جو قرض ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے. 80% ہماری GDP کا اب اس وقت قرض ہے، جو کہ IMF کی شرائط کے مطابق 50% ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی گورنمنٹ روزانہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرض اٹھا رہی ہے، لے رہی ہے، حاصل کر رہی ہے. دوسری جانب کہا جا رہا ہے جی کہ اکانومی بہتر ہو گئی. اگر اکانومی بہتر ہو گئی تو پھر یہ قرض والے معاملات کہاں سے آ گئے اور کیسے آ گئے؟ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہماری GDP کا 80% ہم لوگ قرض لے چکے ہیں. ایسی صورتحال میں ملک کہاں پہ جائے گا؟ سیاسی عدم استحکام وہیں کا وہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ سوائے ٹک ٹاک کے کچھ بھی نہیں ہے، اور سیلاب متاثرین کی بیچاروں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کے ساتھ ویڈیو سیشن کیا جا رہا ہے، ان کی فوٹوز بنائی جا رہی ہیں، تصاویر. یہاں سے جو پیڈ ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے جہاز پہ تو ان کو ملتان لے گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کو پھرایا جا رہا ہے، لوگوں سے ملوایا جا رہا ہے، دیکھیں میڈم کیا کر رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. ناظرین یہ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی کی صورتحال ہے پاکستان میں، اور ہمارے جو ریلیف کیمپس ہیں وہاں پہ نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے. 9 کشتیاں تھیں، اس میں سے 7 جو ہیں وہ چلتی ہی نہیں. یہ حالات ہیں ناظرین. سیلاب سے پنجاب بالکل برباد ہو کے رہ گئے، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ وہ موجودہ گورنمنٹ ہے. عمران خان کی رہائی وہ سیاسی ہے، عمران خان کے اوپر کیسز سیاسی ہیں. جب عمران خان کی ڈیل ہو جائے گی رہائی ہو جائے گی. اگر عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ہوتی بھی ہے تو اگلے کیس میں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہی پوزیشن ہے، یہی سچویشن ہے. لیکن دوسری جانب ہماری جو حکومت ہے وہ کسی بھی صورت میں گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں پرفارمنس کی وجہ سے عمران خان کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 3 سال میں ان کی پرفارمنس مائنس میں چلی گئی. یہ ہے پاکستان کے تازہ ترین حالات. ناظرین امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی سیاسی انفارمیشن ہے تو نیچے جا کے کمنٹ میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. چلو